अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिहि व इन असाबतहु फितना इनक़लब अला वजहिही व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजहिही खसर दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन थुम्मा अम्मा बअद। जी मनी राजे सोलें बच्चों शाही तबे मातु गुहार में चुक औलादा मर्दों बड़बड़े हैं। यक मर्द में आयत के मन युजादिलु फिल्लाहि बगैर इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर आयत तबक़ी दिग यक रूम भी मर्दों एपे में हम हा आचोने ना मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ गो यक सूयू यक किर्रियू यक जानबियू इत्मीनान कुंड या निंदी अल्लाह बंदगी शुरू का यानी नमाजी या जिक्री इबादती अंचे अमली के च मर्दुमा वत सिंधी तो च दुनिया और दुनिया फिक्र ख्यालान मखलूकात का वत यक्किर हमें उम्मीदवार हैं कि आई ई अमला रोज परोच आई आसमाना गंजो च जमीना गंजो च चप्पो चागिरदा गंजो दिग ना सलामती बीमारी तकलीफ हेच मए छुआ भी अल्लाह कानून फैसले के अल्लाह उदी बंदे ना हमेशा इम्तिहान व आजमाइश तहा दारी। फ़इन असाबहु खैर इत्मअन्न बिही अगर चाहवे इबादत आई जिंदगी तहा माली आहत बरकती आहत किशारी शरबू हैवानाती जंकुबर शरबू तिजारती शरबू इत्मअन्न बिही व इन असाबतहु फितना व अगर चक्का सुकी रस्ती माली तावानी बू किशारा ग्वातिया बो हामीनी पून बू कुछ हम एक इल्लतिया की गे इनक़लब अला वजह चा हमार राह के आता पदा हमार राह बिरतर री तो रोशी इदा हिच्ची ने वजह इदा हिच्ची ने कुछ हमा कुफरता कि मैं बोले भूतो को नौज़ बिल्लाह पदा रोता मोदा गुड़े इपे में मर्दों चोन भी खसर दुनिया वल आखिरा इसी तावान कुर्त वती दुनिया या रहा वो तावान को वती आखिरत रहा पर सीधी हिच्ची पश्त न कब ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। मस्तरे तावान व मस्तरे ज़रर मस्तरे नुक्स हमशे कि इंसान दीन हम चदस्ता बुरो दुनिया हम चदस्ता दीन अल्लाह बंदगी ना यानी हमार राह के पर अल्लाह बंदगी खातिर गीशी ने बूता हमार राह रवत अदीन कानून है चे गप गुजार भी चे गिंदु गुदार भी चे रवा आयक भी चे सौदागिरी व तिजारत भी जमीन व मुलाजमत व ईदगे कुल्ले पेशा हुनर और रिफ्क भी तमाम इनानी सूरत है अल्लाह बंदगी करेगी एक आरे तहा ए मर्दा पदा बिरतर री तो कुफरे तहा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन हमेशा सर ज़ाहिर ज़ियान व तावान के
ای انسان را رست و اشی قبول کو. ای به من انسان هم هست. یک مسلمان یارا شایسته و باید که علم الله دینه بزوری. الله کلام جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل آن حضرت صلی الله علیه وسلم تعلیمات حضرات صحابه کرام زندگی آره گم ببی تو نمونه ببی تو نون ای دین تهدیم روان بکن گوڑا زانت که دین تا نقص نہیں. عجبا لامر المؤمن جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا مومن معاملہ عجیب ہے ہر چیز پر ای خیر ہے. ان مست ہو ضراء صبر نقص رسیتی صبر کا اجر کٹ و ان مست ہو سراء شکر اگر وشی رسیتی اللہ شکر ادا کا اجری رسیتی ہر حال تک ایش ہے نقص نہیں اگر ایمان و اخلاص و تقوی شر بھی. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه